이 사실 이 디모데전서 후서는 이제 바울이 로마에 갇혔다가 또 한번 풀렸었어요. 풀려나서 한 3년 정도 그 자유로운 몸이 됐다가 다시 네로 황제 때 두 번째 구금이 됩니다. 그리고 나서 사실은 이 두 번째 구금이 돼서 이후에 이제 바울 사도는 순교를 하게 되죠. Первое послание, второе послание к Тимофею, это было написано, когда Павел находился в тюрьме в Риме. 이 디모데전서는 바울의 거의 마지막 사역 때 이제 거의 죽음을 앞두고 쓴 거의 마지막 최후의 작품이라고 이렇게 얘기하고 있습니다. Можно сказать, что это последнее, когда Павел перед смертью написал послание к Тимофею. 근데 이때 바울이 가장 많이 사용하는 단어가 뭐냐? 감사라는 단어를 많이 쓰고 있어요. И на тот момент Павел всегда имел благодарность. 늘 바울은 감사다 이런 말을 했어요. Он всегда говорил, что он благодарен. 데살로니가전서 5장 18절에 보면 범사에 감사하는 것이 하나님의 뜻이다 이렇게 말하고 있어요. Если посмотреть первое послание к фессалоникийцам, то Павел говорит то, что за все надо благодарить. 저와 여러분이 범사에 감사하는 것이 하나님이 원하는 겁니다. То, что мы должны за все благодарить, это то, что Бог желает. 근데 이 범사라는 말이 뭐냐면 어떤 상황에서든지 감사한다 이 말이거든요. За все это имеет значение, в каком бы либо ситуации не были, нужно благодарить. 물론 이제 좋은 일이 있고 일이 잘 풀리고 응답이 올 때 감사하는 건 너무나 쉽죠. Легко, когда вот хорошие дела, ответы приходят. 그러나 이제 나쁜 일이 있고 또 내가 원치 않는 문제에 빠졌을 때 그때 감사가 나오느냐? 그러니까 그때도 감사하라는 겁니다. Нужно благодарить даже тогда, когда бывают трудности. 누가복음 5장 4절부터 5절에 보면 이런 말씀이 있어요. И от Луки есть такое слово. 그 베드로가 밤을 새가면서 물고기를 잡는 어부였습니다. Это когда Петр всю ночь ловил рыбу. 이제 먹고 살려고 열심히 일을 하고 있었어요. И чтобы прожить, он очень усердно работал. 이제 밤새 그물을 내렸다 이렇게 나와요. И говорит то, что всю ночь он ловил сетью. 그러니까 뭐 여기저기 다니면서 이제 고기를 잡으려고 했었는가 봐요. И он туда-сюда по морю хотел поймать. 근데 그날따라 고기가 한 마리도 안 잡히는 거예요. Но в тот день ни одна рыба не поймалась. 그래서 정말 이제 낙심될 때죠. И это было когда уже разочарование пришло. 그때 마침 예수님을 만나게 됩니다. И тогда он встретился с Иисусом. 그 예수님이 그 베드로에게 얘기하죠. И Иисус, смотря на Петра, сказал так. 깊은 데로 가서 그물을 내려라 이렇게 얘기합니다. Он сказал, иди глубоко. 이제 베드로가 주님의 말씀을 순종해서 이제 깊은 데 가서 이제 고기를 잡으려고 그물을 내려서 많은 고기를 잡은 이야기가 나옵니다. И Петр послушался Иисуса и пошел далеко к глубокому и поймал. 이제 그리고 나서 바로 또 명령을 해요. И еще одну. 이제 너는 나를 따르라. И Иисус сказал, чтобы он следовал за ним. 그 많은 고기를 그대로 또 놓고 또 예수님을 따르게 됩니다. И получается, он оставил все рыбы и пошел за Иисусом. 안 좋았다, 좋았다, 안 좋았다 그런 일이 계속 일어나죠. И хорошо было, плохо было, всегда было так. 그러나 그 어떤 상황에서도 사실은 다 감사한 일이었던 거죠. И на тот момент, какая бы ситуация ни была, была благодарность. 고기가 안 잡혔기 때문에 예수님을 만날 수가 있었어요, 사실은. Он селся, потому что он не поймал рыбу. 또 고기를 또 많이 잡았는데 또 다 버리고 나를 따르라. 그게 또 굉장히 중요한 결단의 시간이었어요. Это было очень важным заключением, когда после того, как он поймал рыбу, он все оставил и последовал за Иисусом. 어떻든 다 감사한 일이에요. Что бы ни было, за все была благодарность. 요셉이 그 아버지 품에서 잘 자라는 그 사랑받고 큰 때도 있었고요. Иосиф, он получал любовь от отца. 형들과 갈등을 겪고 그 형들에 의해서 노예로 팔려가는 불행한 일도 있었죠. И даже была такая ситуация, что братья его продали его в рабство. 나중에 뭐 오해를 받아가지고 감옥에 갇히는 일도 있었습니다. И попозже он еще был заключен в тюрьму. 우리가 세상적으로 보면 나쁜 일이죠. И по-мирскому это очень плохое дело. 그러나 멀리 보고 영적으로 보면 그게 굉장히 감사한 일이었어요. Но если далеко с духовности посмотреть, это было очень благодарное дело. 그게 결국은 나중에 애굽의 총리가 되는
또 하나님 앞에 시대를 놓고 굉장히 중요한 쓰임을 받는 자리로 간 것이죠. И в заключение он получил от Бога благодати и стал премьер-министром в Египте. 자, 우리가 당장 눈에 보이는 문제가 막 어려움이 있고 힘든 일이 있고 내 마음대로 안 될 때 우리는 어떻습니까? Вот когда сейчас нам видны проблемы какие-то и нам тяжело, как тогда? 거의 많은 사람들이 그때 원망하고 불평할 겁니다. И на тот момент все люди почти все разочаровываются и начинают роптать. 그런 상황에서도 감사를 찾을 수 있어야 돼요. Даже в таком ситуации мы должны иметь, находить благодарность. 그게 어떻게 가능합니까, 그게? Как это можно сделать? 그게 가능하려면 반드시 영적 사실을 아는 것이 되어야 가능합니다. Нужно обязательно знать духовную реальность, только так можно. 영적인 세계를 보는 눈이 없으면은 절대 감사할 수가 없어요. Если не будет такого зрения, чтобы видеть духовный мир, то не будет никакой благодарности. 자, 오늘 우리는 이러한 영적인 비밀을 가지고 우리에게 감사라는 이 비밀을 말해주고 있는 바울을 우리는 지금 만나고 있습니다. И сегодня в основном слове мы рассматриваем Павла, который всегда имел благодарность. 원래 인간은 영적인 존재예요. А с самого начала человек был сотворен духовным творением. 하나님과 함께 살도록 인간은 그렇게 만들어진 존재예요. Это было духовным творением, чтобы пребывал вместе с Богом. 이때 성경은 가장 그게 인간답고 가장 이상적인 삶이다 이렇게 얘기하고 있습니다. И Библия тогда говорит, что это было совершенным существом. 그러나 이 부분이 그렇게 중요하다고 사람들은 생각을 못하고 있죠. Но люди не думают, что это очень важно. 성경에 보니까 이러한 하나님과 함께하는 이 상태가 완전히 파괴되는 일이 일어났다고 얘기하고 있습니다. И Библия говорит, что произошла очень большая такая проблема. 창세기 3장에 기록되어 있어요. И это написано в Бытие 3 главе. 사단에게 속아서 하나님과 분리되는 걸 인간이 선택하는 이야기가 나옵니다. И говорится о том, что человек ослушался Бога и слушал сатану. 그때 아담과 하와도 이게 그렇게 심각한 문제일 거라고 생각을 안 하고 그런 행동을 했죠. И Адам и Ева на тот момент они не думали, что это большая проблема. 이제 아담과 하와가 사단의 말을 들으니까 그때는 그 사단이 말이라고 하는 것도 잘 이해를 못할 때죠. 근데 그 말을 들으니까 그게 더 그럴듯했기 때문에 하나님과 함께를 포기하게 되는 거죠. Но они тогда не думали, что они слушают именно сатану, они обманулись. 그 이후에 일어난 인간의 삶을 성경은 이렇게 얘기합니다. И после этого произошло такое событие. 마태복음 9장 36절에서 예수님이 이렇게 표현해요. От Матфея 9 главе Иисус так говорит. 목자 없는 양과 같다. Как овцы, не имеющего пастыря. 그리고 고생과 그 기진하여 살아가는 삶이다. 이렇게 표현합니다. И то, что труждаются. 참 저는 이게 굉장히 시적인데 하나님을 떠난 인생은 사실은 주인 없는 인생이라는 거예요. Если человек отходит от Бога, то это жизнь без 주인 없는 양처럼 спасения. 산다는 거예요. Это как без хозяина овец находится. 양은 보호하는 주인이 있어야 비로소 이 양이 생활이 되는 거거든요. У овца должна быть хозяин, пастырь, который будет за ним следить. 그렇지 않으면 양은요, 그 날짐 승들한테 거의 다 잡혀먹습니다. Но если не так, то другие люди начинают ловить овцы и 그러니까 их 삶이 кушать. 고생이고 삶이 아주 지치는 거죠. И жизнь трудна, и получается, 하나님 떠난 인생을 가리켜서 목자 없는 양과 같고 고생하고 지쳐 산다 이렇게 표현하고 있어요. говорит то, что если отойти от Бога, то будут как овцы, не имеющего пастыря. 마태복음 11장 28절에서는 뭐라고 얘기하냐면요. 수고하고 무거운 짐에 눌려 사는 인생들이다 이렇게 표현하고 От 있어요. Матфея 11:28 говорится: «Придите ко мне все труждающие и обременяющиеся». 로마서 3장 16절로 17절에는 표현을 이렇게 했습니다. 바울이 파멸과 고생과 평강에 없는 길을 걸어가는 게 인생이다. И Римлянам 3:16-17 Павел говорит, что разрушение и погуба на путях их. 그래서 이 땅의 인간 중에 한 사람도 예외 없이 사람들은 고독합니다. И все люди в жизни находятся 그리고 지쳐 있고요. трудностях. 그리고 수만 가지 문제에 시달리고 살고 있어요. И труждаются, и обременяются. 사람들은 이거를 벗어나려고 몸부림을 치죠. И люди хотят выйти оттуда и что-то стараются делать. 돈을 많이 가지면 이 인생의 그 고달픔이 사라질 거라고 생각을 합니다. Они думают, если иметь много денег, то эти проблемы исчезнут. 그게 네피림 사건이잖아요. Это было
하나님의 сатана построил. 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 그리고 그들이 뭐래요? 그들이 육신이 되어 그래요. 육신의 것을 가지고 있으면 행복할 거라는 생각을 막 합니다. И это говорится, что люди думают только о плотском. 육신적으로 옆에 나를 좀 좋아하고 나를 사랑하고 나를 위해주는 사람 그리고 내가 원하는 사람들이 가득하면 행복할 거라는 생각을 합니다. Думаю, что будут счастливы, если рядом будут находиться только люди, которые будут им нравиться. 그게 다 일시적이에요. И это все одноразовое. 그래서 수많은 사람이 만났다 헤어졌다를 계속 하는 겁니다. И поэтому встречаются, расстаются, и так всегда происходит. 성경에 보면 5번 결혼한 수가성 사마리안 여인이 다 그 인생을 설명하고 있는 거예요. И в Библии говорится о девушке-самарянке, которая 5 раз 이 была 사람 замужем. 만나면 좀 행복하려나 저 사람 만나면 행복하려나 하지만 나중에 예수님이 그러잖아요. 지금 만나는 사람도 너에게 행복을 못 줄 것이다. Когда она рассказывает о Иисусе, Иисус говорит так, то, что даже сейчас ты встретишь человека, ты не будешь счастлива. 그리고 사람들은 성공을 하면 행복할 거라는 생각을 И 합니다. еще люди думают, если они добьются успеха, они будут счастливы. 그게 바벨탑 사건이잖아요. Это событие Вавилонской башни. 많은 권력과 힘을 가지면 내 주변에 사람들이 가득하니까 행복할 거라고 생각을 합니다. Они думают, что если рядом будут люди, которые будут угодны, то они будут счастливы. 그래서 바울이 권력을 향해서 그렇게 달려갔던 사람이에요. И поэтому Павел очень торопился. 성공을 향해 그렇게 달려갔던 사람이 바울이에요. Павел был человек, который гнался за успехом. 근데 바울이 뭐라고 얘기합니까? Но как же говорит Павел? 남들에게 설명할 수 없는 자신 내면의 고통을 가지고 외치고 있어요. Павел говорит о том, что не может даже рассказать то, что внутри. 오라 나는 권고한 자로다. То, что 고통스럽다는 거예요. ему тяжело и трудно. 표현하기를 난 죽음을 향해 가고 있는 것 같다. Он говорит так, то, что он, наверное, идет к смерти. 그러니까 제가 오늘날로 얘기하면요. 공황장애에 빠졌을 것 같아요. Если сегодня словом сказать, то это упасть 이 куда-то. 삶이 막 숨막히는 삶을 사는 거예요. И жизнь, где даже дышать нечем. 왜 그렇죠? А почему же так? 하나님과 함께하지 않기 때문에. Потому что не находятся вместе с 하나님을 Богом. 떠난 인생은 물 떠난 물고기처럼 흙을 떠난 나무처럼 죽어가는 겁니다. Если отойти от Бога, это одно и то же, что и рыба отходит от воды, и дерево от земли. 그래서 우리는 겉으로 보이는 게 심각한 문제 같지만 계속 근원을 들어가 보면 근본적인 문제는 영적 문제예요. Если снаружи посмотреть, может казаться проблемой, но если глубже копаться, то это духовная проблема. 하나님을 떠난 문제라니까. Это проблемы, которые отошли от Бога. 그래서 하나님이 뭐냐면 내가 너와 함께하리라는 말을 가장 많이 성경에 나와요. И самое большое слово, которое находится в Библии, это Бог говорит, что будь вместе с 내가 мной, 너와 с вами. 함께하면 된다. 이 얘기를 굉장히 많이 하는 이유가 거기 있습니다. И есть причина, почему Бог говорит, ты можешь быть вместе со мной. 구원이라는 단어와 임마누엘이라는 단어는 거의 같은 의미가 있어요. Почти одинаковое значение спасения и Иммануил. 성경에 보면 이사야 7장 14절에 나오잖아요. 처녀의 아들이 와서 우리를 임마누엘 하게 한다는 거예요. Исайя 7:14 говорит то, что сия дева примет в чреве и родит. 그 마태복음에서 그 임마누엘을 뭐라고 하죠? 하나님이 우리와 함께한다 이런 얘기예요. И Матфей говорит то, что Бог, который вместе с нами. 인간은 하나님과 함께해야 이 모든 방황이 끝나는 겁니다. Человек, пребывая вместе с Богом, все это закончится. 그런데 하나님과 함께가요. 우리의 노력으로는 절대 안 되는 거예요. Но чтобы находиться вместе с Богом, с нашими силами ничего не получится. 사람들은 착하게 하면 하나님이 나와 함께하지 않을까? 열심히 살면 하나님이 나와 하지 않을까? 양심적으로 살면 하나님이 나와 하지 않을까? 그건 내 생각이지. 그렇게 해서 하나님과 함께가 안 돼요. Люди заблуждаются, то, что если как-то усердно жить и работать, что-то делать, то Бог будет вместе со мной, но они ошибаются. 하나님과 함께하는 방법은 딱 하나밖에 없습니다. Есть только один способ, чтобы быть вместе с Богом. 하나님이 우리를 만나줘야 가능한 거예요. Бог должен с нами встретиться. 그래서 인간이 하나님을 만날 수는 없습니다. Бог не может, человек не может встретиться с Богом, 하나님은 보이는 존재가 아니잖아요. потому что Бог, Он не виден. 그러니까 뭐 우리가 하늘님이라고 뭐 단어 썼다고 해서 하나님을 아느냐? 아닙니다. 그건. И это, если мы говорим о чем, это не значит, что это так. 그 일본 사람들은 모든 걸 다 사마라고 해요. Вот японцы говорят, то, что 명칭이 다 똑같아. все это одинаково. 다 하나님이라고 해요. 다 하나님. Они думают, что все религии это все одно. 30만 개야? 300만 개 신을 다 하나님이라고 하는 거예요. Вот 300 каких-то идолов, они думают, что это боги. 단어가 같다고 해서 같은 게 아니에요. Если одно слово, это не значит, что это одинаково. 하나님이 우리를 만나줘야 되는 거예요. Бог должен встретиться с нами.
종교라고 하는 것은 내가 하나님을 만나려고 하는 게 종교입니다. Религия — это когда я встречаюсь с Богом. 종교의 특징은 인간이 가장 고상한 어떤 가치를 만들어 놓고 그걸 열심히 지키려고 하는 게 종교라고 하는 겁니다. Привилегия религии — это то, что чтобы человек усердно что-то соблюдал. 그래서 종교의 가장 핵심이 뭐냐면 열심입니다. Основная религия — это очень усердно стараться. 신앙생활은 열심히 하는 게 아니에요. Верующая жизнь — это не стараться как. 우리가 열심히 했다고 하나님 만나는 게 아니에요. Если мы что-то усердно делаем, это не значит, что мы встретимся с Богом. 사람들은 거기서 굉장히 많이 착각을 하는 거예요. И люди в этом много заблуждаются. 성경은 우리가 열심히 한다고 하나님 만나는 게 아니라고 성경은 분명히 말하고 И 있습니다. Библия очень хорошо говорит то, что если мы усердно делаем, это не значит, что мы встретимся с Богом. 갑자기 찾으려니까 생각이 안 나네요. Не могу найти. 바르게 해야 하나님 만났습니다. Нужно только нормально. 우리가 힘쓰고 애써서 하나님 만나는 게 아니에요. Это не так встретиться с Богом, если мы свои усилия предлагаем. 하나님이 우리를 향하여 오셔야 가능합니다. Получится тогда, когда Бог идет в нашу сторону. 하나님이 우리에게 온 것이 그리스도입니다. То, что Бог пришел к нам, это Христос. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거했다 이렇게 나와요. Говорится то, что Слово стало плотью. 하나님이 그 높은 보좌의 그 영광을 포기하고 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 분이 그리스도입니다. Христос тот, который пришел на эту землю. 그래서 인간이 하나님 만나는 유일한 방법은 그리스도를 알 때입니다. У человека абсолютный способ встретиться с Богом — это через Христа. 그래서 골로새서 1장 26절 27절에서 뭐라고 하냐면 그리스도는 하나님의 비밀 중에 비밀이다. И Колоссянам 1, 26, 27 говорит, что Христос — это тайна из тайн. 그리스도는 하나님의 비밀입니다. Христос — это тайна Бога. 그래서 사람이 그리스도를 이해하는 게 쉽지 않아요. И поэтому человек не может легко понять Христа. 하나님이 그 비밀을 알려주어야 알게 되는 거예요. Только тогда, когда Бог дает познать эту 여러분, тайну. 내가 여러분에게 비밀을 하나 만들었다고 합시다. Давайте рассмотрим то, что я вам 그럼 какую-то 비밀을 만든 тайну. 나는 여러분에게 이 비밀로 하고 있는 거예요. И я от вас вот имею какую-то тайну. 여러분이 그 비밀을 알려면 비밀을 만든 내가 알려줘야 여러분이 아는 거예요. Вы можете узнать мою тайну, когда только я вам расскажу. 비밀로 하는 이 비밀의 주체자가 알려줘야 비밀을 알 거 아닙니까? Можно узнать тайну, когда человек расскажет. 그리스도는 하나님의 비밀이에요. Христос — это Божья тайна. 하나님이 그리스도라고 하는 그 비밀을 하나님이 만들어놨어요. Потому что Бог это сделал так. 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟을까 그것도 언어 자체가 비밀적으로 만들었어요. И Бытие 3:15 даже в нем сокрыта тайна. 출애굽기 3장 18절에 문설주에 피를 바르면 해방되리라 그 피 이야기도 비밀로 돼 있는 거예요. И даже Исход 3:18 говорится то, что кровь агнца это тоже имеет тайну. 광야에서 불뱀에게 물려 죽어갈 때 노뱀을 만들어서 걸고 쳐다보면 살 것이다. 그것도 비밀이에요. И даже событие, которое произошло в пустыне, это тоже имеет тайну. 이 단어들이 공통적인 게 뭐냐면 사람들이 잘 이해할 수 없는 단어들이라는 거예요. Вот эти вот слова, это те слова, которые люди не могут хорошо понять. 아니 여자의 후손이 와서 사단을 결박할 것이다. 그게 무슨 뜻인지 인간은 쉽게 이해가 안 됩니다, 사실은. Вот люди не могут понять слово, которое Бытие 3:15. 바로왕이 절대로 내보내지 않는데 양의 피를 바르면 내보내줄 거야. 이것도 굉장한 비밀이에요. И даже когда было событие с фараоном, когда нужно было кровь агнца возле двери. 많은 사람이 독사에게 물려 죽는데 그걸 치료하는 방법은 노뱀을 만들어 놓고 바라보면 산다. 이것도 굉장한 비밀이에요. И даже исцелять человека, это тоже имеет тайну. 그래서 유대인들은 성경을 그렇게 공부했는데도 예수님이 왔을 때 그분이 그리스도라는 걸 이해를 못했어요. И поэтому даже когда иудеи очень хорошо изучали Библию, даже когда Христос пришел, они его не поняли. 그 밤에 니고데모가 예수님 찾아와서 물었잖아요. И Никодим, он ночью пошел к Иисусу. 어떻게 하면 내가 영생을 얻을 수 있습니까? Он спросил, как можно сделать, чтобы я получил 예수님이 жизнь? 니고데모한테 얘기해요. 네가 참 성경을 많이 하는구나 이렇게 얘기하는. Иисус, смотря на Никодима, сказал, ты знаешь много Библию. 그게 비웃는 겁니다. И это было, когда он просмеялся над ним. 알지만 허다 알고 있다는 거야. Даже если ты знаешь, ты 그 не 비밀만 понимаешь, 모르고 있구나 네가. ты не знаешь ту тайну. 나를 알아야 네가 거듭난다 이렇게 얘기하잖아요. Он сказал, только когда ты меня познаешь, только тогда. 여러분 그리스도가 하나님을 만나는 유일한 방법입니다. Христос — это абсолютный способ, чтобы встретиться вместе с Богом. 그게 인간의 방황을 멈추게 하고 모든 고난을 멈추게 하는 비밀이에요.
Это тайна, Христос, который может остановить все заблуждения 예수님 뭐라고 человека. 얘기합니까? Как же говорит Иисус? 내가 길이요 진리요 생명이니 Говорит, я путь, истина и жизнь. 나로 말미암고는 아버지께 갈 자가 없다. Говорит, только через меня можно прийти к Богу. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 믿는 자 영원히 죽지 아니하리라. Верующий в меня, даже когда умрет, он не умрет и будет жить 내가 вечно. 생명의 떡이다. То, что я есть свет. 나를 먹는 자는 목마르지 아니할 것이다. То, что верующий в меня никогда... 이게 다 비밀이에요. Это все тайна. 이게 어마어마한 비밀이에요. Это очень большая, сокрытая тайна. 예수님을 그 시당때 따랐던 수많은 무리들이 이 말을 못 알아들었어요. Много толпы, которые видели Иисуса, они не понимали это. 결국 다 예수님을 버리고 떠났습니다. И в заключение все они ушли от Иисуса, 이해가 안 된 거죠. потому что они не поняли. 나중에는요, 예수님의 제자인 가룟 유다도 이해가 안 돼서 떠났어요. И даже среди учеников Иуда не понял Иисуса и ушел от Него. 예수님 주변에 남아있던 사람은 사도들 11명과 그리고 70인 제자 그리고 몇몇의 개인적으로 알았던 그래서 총 인원이 120명밖에 안 됐어요. И которые находились рядом с Иисусом, это было только 11 учеников и 120 человек, которые были только вместе с Ним. 그들이 이제 마가다락방에 모여서 그거를 믿고 확신 갖고 기도하면서 세계를 변화시킨 사람들이죠. И это люди, которые собирались на горнице Марка и молились и изменили эпоху. 로마서 8장 2절에 이런 말씀이 있습니다. И от Римлянам 8.2 есть такое слово. 이게 바울이 한 얘기예요. Это слово, которое Павел говорит. 그리스도 예수 안에 있으면 그 생명의 성령의 법이 사망의 법에서 너를 해방한다. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. 바울이 제대로 깨달은 거죠. Павел, он очень хорошо понял об этом. 옛날에는 몰랐던 것을 나중에 깨달은 겁니다. Он раньше не знал, но позже он познал. 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 그 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방한다는 거예요. Он понял то, что во Христе Иисусе он вышел от... 인간의 죄와 사망의 법에서 나올 수 있는 것은 딱 하나밖에 없어요. Есть только один путь, чтобы выйти от закона греха и смерти. 그리스도의 비밀을 아는 겁니다. Только когда познаете тайну Христа. 성경 66권은 이것을 설명하기 위해서 기록된 거예요. И 66 глав в Библии это чтобы объяснить об этом. 요한복음 20장 31절에 뭐라고 기록돼 있죠? От Иоанна 2:31 есть такое слово. 요한 사도가 한 얘기입니다. 20:31. 오직 이것을 기록한 것은 너희로 하여금 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요. 이렇게. Говорится, сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. 이렇게. И чтобы имели жизнь вечную. 여러분, 성경을 읽어도 이 그리스도를 이해 못하면 읽으나 많아요. И есть много, когда даже читают Библию, не понимают. 이 그리스도를 아는 날로부터 인생은 완전히 바뀌는 거예요. С того момента, когда понимаете абсолютно Христа, то жизнь меняется. 바울도 성경을 아주 엄청나게 연구했던 바리새인이에요. Павел был фарисеянином, который очень хорошо, тщательно изучал Библию. 그는 성경 공부를 집중적으로 공부를 했던 사람입니다. Это человек, который очень усердно учил Библию. 그래서 자기는 뭐냐면 히브리인 중에 히브리요, 바리새인 중에 바리새인다 이렇게 얘기해요. И он говорил себя, что он фарисеин из... 바리새인이라는 얘기는요, 완전히 율법 연구가란 뜻이에요. Фарисеяне — это те люди, которые очень религиозные люди. 그때 당시 바울이 그렇게 성경을 많이 알았는데 성경을 통해서 바울이 뭘 찾아냈죠? И он так изучал Библию, и что же он нашел в Библии? 율법밖에 몰랐어요. Он не знал ничего, кроме религии. 그는 율법만 열심히 지키면 되는 줄 알았어요. Он думал, что нужно соблюдать закон религии. 그랬으니 영적 비밀을 전혀 모르니까 바울의 인생이 될 리가 없었던 겁니다. Он не знал духовную тайну, и жизнь Павла не было ничего, чтобы у него получалось. 그래서 바울의 삶은 죽어가고 있었던 거예요. И Павел уже почти шел к смерти. 아무리 열심히 살아도요, 이게 물 떠난 고기는 죽게 돼 있고 흙 떠난 나무는 고목이 되게 돼 있는 거예요. Как бы все ни жили, если рыба отходит от воды и дерево от земли, то это ничего. 하나님 모르는 인생 아무리 열심히 살아보세요. Если не знать Бога и жить, попробуйте так жить. 뭐가 남나? И что же останется? 후회밖에 없어요. Есть только сожаление. 그게 성경이 얘기하고 있는 거예요. И это говорит Библия. 그래서 성경이 전도서를 통해 이렇게 합니다. 모든 게 헛되고 다 헛되다 이렇게.
И через откровение это очень хорошо объясняется. 내가 열심히 살아봤는데 거기 나오잖아요. 내가 인생을 열심히 살아봤는데 마지막에 남는 건 바람을 잡는 것처럼 아무것도 내 손에 남는 게 없더라. 이렇게 설명하고 있어요. Говорится о том, что очень усердно жил, но в конце концов даже не было, даже за воздух ухватиться нельзя было. 하나님 떠난 인생에 대한 이야기입니다. Это рассказ о том, как отошли от 하나님 Бога. 모르는 사람의 삶에 대한 표현이에요. И объяснение о том, что человек жил без Бога. 하나님을 만나야 됩니다. Нужно встретиться с Богом. 어떻게 만납니까? Как можно встретиться? 그리스도 이해되어야 만나는 거예요. Только так, когда Христос придет как понимание, осознание. 그래서 성경을 보되 그리스도가 이해돼야 돼요. И смотря на Библию, нужно, чтобы Христос мы понимали. 바울이 이걸 깨달았던 거죠. И Павел это понял. 사도행전 28장을 한번 보시겠습니까? Давайте рассмотрим Деяния 이제 28 바울이 이 главу. 로마 감옥에서 이제 죽음을 기다리면서 했던 그때의 삶입니다. И это жизнь Павла, который Павел уже ждал свою смерть. 사실 이제 이때 바울의 인생의 이제 그 마지막에 삶에 대한 표현들이죠. И это последние слова, когда Павел уже говорил. 근데 이때 감옥은 우리처럼 이게 막 완전히 꼼짝달싹 못하는 감옥이 아니라 약간 자유로웠던 그런 감옥이었습니다. Но это была такая тюрьма, которая была немножко свободна. 23절을 한번 읽어봅시다. Давайте рассмотрим 23 стих. 자, 그때 바울이 뭐라고 했나요? И что же тогда Павел сказал? 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 그 다음부터 중요합니다. 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라. И говорится, и он от утра до вечера излагал им о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверие о Иисусе Христе. 또 한번 그 18장 28절을 볼까요? И давайте рассмотрим 18 자, стих. 여기 보면 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘있게 유대인의 말을 이기미로다. И говорится то, что ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писанием, что Иисус есть Христос. 여기 보면요, 우리 5장 42절, 사도행전 5장 42절 한번 봅시다. Деяния 5 глава, 41 стих. 자, 우리 다 같이 읽어봅시다. Все рассмотрим. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. 42 стих. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». 초대교회 성도들은요, 이것이 가장 중요한 신앙의 핵심인 것을 알았어요. Верующие ранней церкви, они познали, что это очень основное слово. 바울이 어느 날 이걸 깨달은 거예요. И Павел в один день это понял. 아, 내가 율법을 열심히 지켜드리는 게 아니라 그리스도를 알아야 되는 거구나. Он понял то, что мне больше не нужно очень чтить закон религии. 그리고 мне 그 нужно познать 그리스도가 예수였구나. Христа. И этот Христос, Он и есть Иисус. 그래서 우리가요, 예수가 그리스도라는 걸 알아야 됩니다. И поэтому мы должны знать, что Иисус есть Христос. 예수만 그리스도라는 걸 알아야 되고요. Знать то, что только Иисус есть Христос. 예수는 그리스도라는 걸 알아야 돼요. И должны знать то, что Иисус есть Христос. 이걸 알고 나서 바울의 인생은 180도 바뀌었어요. И после того, как Павел познал, его жизнь на 180 градусов поменялась. 이제 더 이상 자신의 인생의 목표가 이제 이 땅에서 뭔가 열심히 하고 뭐 성공하고 율법을 지키고 이게 아니라는 걸 알게 된 거예요. И он понял то, что все его цели, которые были на этой жизни, это не это, что он хотел. 그래서 바울은 이렇게 얘기합니다. 이제 내가 내 모든 생을 복음 이거를 전하는데 나는 이걸 전하다 갈 것이다. 이렇게 결정을 하죠. И он дал такое заключение, что он будет только проповедовать. 그래서 우리 사도 바울이 이런 고백을 하지 않습니까? 우리 한번 다 볼까요? Давайте рассмотрим то, что он, как апостол Павел исповедовался. 사도행전 20장 24절이요. Это Деяние 20-24 стих. 자, 한번 봅시다. Давайте рассмотрим. 무엇을 하다가 자기 인생을 맞추려고 하는지를 잘 얘기하고 있어요. И очень хорошо объясняется. 우리 다 같이 읽어봅시다. 시작. давайте. 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 아멘. Говорится, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершать 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 위해서 나는 인생을 걸고 살다 가겠다 이렇게 얘기하는 거예요. И он говорит то, что я буду проживать свою жизнь только ради проповедования благой вести. 바울이 그리스도를 알기 전의 삶은 어땠죠? Какая же была жизнь Павла до Христа?
에베소 2장 1절에 있는 표현이 이렇게 나와 있습니다. И это есть слово Ефесянам 2:1. 허물과 죄로 죽었었다는 거예요. Говорится, и из мертвых по преступлениям и грехам вашим. 바울은 자기가요 죽어 있는 존재였다라고 이렇게 얘기하는 겁니다. Павел говорит, что он был человеком, который был мертвым. 이 시계가 이렇게 있잖아요. 근데 이 시계가 멈춰 있으면 뭐라고 하죠? Как говорится, если 시계는 시계인데 이걸 멈춰 있으면 뭐라고요? часы остановятся? 죽었다 그래요. 시계 죽었다. Говорится, мертвые. 기능을 못 하는 거예요. Нельзя уже исправить. 바울은 자신의 생이 육신이 다 가지고 있죠. 혼도 있고. 그런데 영이 죽으니까 나는 인간다운 삶을 못 살고 있다. 내 삶은 죽었다. 이렇게 표현합니다. Павел говорит то, что все у него по плотскому было, но его дух был мертв. 그래서 그때 표현을 허물과 죄로 죽었던 이렇게 표현합니다. И поэтому он говорит то, что был мертвым по преступлениям. 그랬던 그가 그리스도를 알고 나서 이제 그리스도 안에서 나는 새로운 삶이 시작됐다. 이렇게 표현합니다. И говорится, во Христе Иисусе уже началась новая жизнь. 갈라디아 2장 20절이죠. И это Галатиям 2:20. 이전에 나는 죽었고 이제 그리스도 안에서 나는 다시 살았다. 이렇게. Говорится, теперь я умер, и через Христа я возобновился. 그러면서 빌립보서 3장 8절에서 바울은 이렇게 표현합니다. И Филиппийцам 3:8 говорит, 그리스도를 아는 지식이 가장 고상하며 이제 이 세상의 것은 배설물처럼 보인다. 이렇게 표현합니다. говорится, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. 자, 이 사실을 아니까 바울은요, 자신의 지금 처지나 상황이 아무 상관없이 그는 너무 감사한 거예요. И Павел, смотря на эту всю ситуацию, он говорит, что он благодарен. 자, 그러니까 오늘 12절에 한번 볼까요? 1장 12절에. И сейчас давайте рассмотрим. 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주님께 내게 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기셨으니 이렇게 나와요. И говорит о том, что Бог оставил ему обязанности. 아니 나를 살려줘서 하나님의 자녀 삼게 한 것도 너무 감사한데 이런 나에게 직분까지 주셨으니 나는 너무 감사하다 이렇게. Он сказал, что он благодарен даже за полученное спасение, но и теперь еще благодарен за обязанность, которую Бог дал. 직분을 누가 맡겼다고 한 거죠? И кто же оставил обязанность? 하나님이 주셨다는 거예요. Говорит, что Бог оставил. 여러분이 받은 직분을 누가 줬다고 생각합니까? Как вы думаете, то, что вы получили вашу работу, обязанность, кто же вам их дал? 바울은 하나님이 주신 거라고. Павел говорит, что это Бог дал. 그래서 나를 충성되이 여겨서 이걸 주셨다는 거예요. И говорится, Бог дал мне. 바울 사도는 우리가 이제 바울을 사도라고 하잖아요. 이 바울은 자기가 맡은 직분 중에 최고의 직분을 뭐라고 하냐면 사도다 이런 말을 했어요. Самая лучшая обязанность, которую он говорит, то, что он был апостолом. 우리 1장 1절 한번 봅시다. 디모데전서 1장 1절 뭐라고 Давайте 나오죠? рассмотрим первое послание 우리 다 같이 읽어봅시다. 시작. к Тимофею. 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은 이렇게 나옵니다. 그래서 아멘. первое послание 1:1 говорит, Павел апостол Иисуса Христа по 근데 повелению Бога. 성경을 기록할 때요, 이 사도가, 이 바울이 서신을 기록할 때 첫 번째 항시 뭐라고 하냐면, 나 사도 바울은이라고 해요. Когда он писал первое послание, он сказал то, что я апостол Бога. 로마서 1장 1절에도 그렇게 얘기합니다. И даже Римлянам 1:1 он так говорит. 고린도전서, 고린도후서 1장 1절에도 그렇게 말하고 И 있어요. 1-2 Коринфян он 1:1 тоже так говорит. 갈라디아서, 에베소서, 골로새서 1장 1절도 똑같이 자기는 사도 바울이라고 얘기해요. И Галатиям, Ефесянам и Колоссянам он говорит, что он апостол. 디모데 후서에서도 나 사도 바울은 이렇게 나와요. Даже второе послание к Тимофею он говорит, что он Павел. 디도서에서 나 사도 바울은 이렇게 나와요. Даже к Титам он говорит, что он апостол. 근데 우리 주 예수께서 내게 사도라고 지명했다 이렇게 나 맡겼다 이렇게 얘기하고 있어요. И он говорит о том, что Бог дал ему такую обязанность, как апостол. 사도란 말이 뭔지 아세요? Знаете, что значит апостол? 사도란 뜻이 정확하게 얘기하면요, 예수님께서 직접 불러서 세운 제자란 뜻입니다. Апостол такое это значение, то, что когда Иисус, он сам поставил человека. 그러면 생각해 보세요. 바울은 예수님이 직접 부른 사람이에요? 직접 부른 사람이 아닙니까? Как вы думаете, Иисус, он лично призвал Павла или нет? 예수님이 직접 부른 사람은 예수님의 12 제자를 사도라고 하는 거거든요. 그래서 그 사람들만 12 사도 이렇게 하는데 바울은 그들하고 세대가 달라요. 시간대가. Люди, которые видевшие Иисуса, 12 учеников, они видели Иисуса, поэтому были апостолом, но Павел, и это было разным.
예수님이 살아있을 때는요, 바울은 예수를 안 믿었던 사람이에요. Павел был человеком, который, когда Иисус был при жизни, он не верил в Иисуса. 예수님이 죽고 부활한 그때도 예수님을 초기에는 안 믿었어요. И даже после того, как после распятия и воскрешения Иисуса, он не верил в Иисуса. 도리어 예수 믿는 사람을 핍박하러 다녔던 사람이에요. И это был человеком, который гнал верующих Иисуса. 그러니까 한 번도 예수님을 직접 대면했거나 예수님이 자기를 야 너는 내 제자가 되라고 부름을 받은 적이 없는 사람이에요. И это был человек, который ни разу не виделся с Иисусом и даже не был призван Иисусом. 그런데 그는 스스로 누가 말한 것도 아닌데 자기가 스스로 나는 그리스도 예수께서 불러서 사도됐다 이렇게 얘기하고 있어요. Но он по отдельности говорил то, что я апостол, который Бог призвал, Иисус призвал. 여러분이 집사라는 직분을 갖거나 권사라는 직분을 갖거나 또 여러분이 뭐 안수 집사나 장로 직분이나 목사 이 직분을 받을 때 뭐라고 생각합니까? И как вы думаете, когда вы диакон или старший диакон получаете предназначение, как вы думаете? 받기 싫은데 그냥 교회에서 막 줬다고 생각하자? Думаете, не хочу получать, но так как в церкви дали, нужно. 그러니까 그냥 장로가 장농이 되는 거죠. И пресвитер. 집사가 그냥 잡사가 되는 거예요. И если вот не хотеть, то так получится. 왜 그렇게 되는 줄 아세요? Знаете почему? 내 좋으면 했다가 나기 싫으면 버리고 막. И это когда я только хочу. 목사도 이제 먹사가 돼버리는 거예요, 이제. И пастор становится уже не пастором. 전부 다 이 직분이요. 내 마음대로 내가 받고 싶으면 받고 싫으면 버리고 막. С самого начала хотим то, что мы хотим, и если не хотим, бросаем. 바울은 뭐라고 얘기한지 아세요? Знаете, как Павел сказал? 하나님이 나에게 맡기신 직분이라는 거예요. Он сказал, что Бог оставил мне такую 더 обязанность. 놀라운 것은요. 예수님이 직접 나에게 명령한 거라는 거예요. И еще самое удивительное, что он сказал, то, что Иисус лично мне сказал. 저 옛날에 제가 목사를 먹사로 생각할 때가 있었어요. Это когда раньше я думал про 그래서 좀 어려운 일이 있고 뭐라 하냐, 치사하고 더러 잊지 못하겠다. 이랬다니까 내가. Иногда я вот так роптал. 그게 무슨 얘기야? 하나님 앞에 치사하고 더럽게 왜 그런 건 나한테 줬냐? 이제 대드는 거잖아요. Я говорил то, что зачем Бог мне дал такую обязанность? 이게요, 사람이 한 게 아닙니다. Это не то, что человек делает. 하나님이 명령해 주신 거예요. Это Бог дает такое 아멘. предназначение. 이게 바울의 영적인 자기 정체성이에요. И это было предназначение Павла. 하나님이 나에게 주신 것이다. То, что Бог дал мне. 갈라디아 2장 8절에서 뭐라고 얘기한지 아세요? Знаете, Галатия 2.8, что как говорится? 갈라디아 2장 8절에는요. Галатиям 2.8. 베드로를 사도로 부르시니가 나를 이방의 사도로 나를 부르셨도다. 이렇게 나와요. Говорится, ибо содействовавший Петру апостольстве у 무슨 얘기냐? обрезанных. 베드로 당신만 하나님 부른 줄 아냐? 나도 하나님 불렀어. 이게 Смотря на Петра, говорит, не только ты получил предназначение, но и я получил. 당신만 예수님이 직접 불러서 제자로 세운 줄 아냐? 예수님이 나도 직접 불러서 세웠어. 이렇게 나온 거예요. Не только ты видел лично Иисуса, я тоже видел. 여러분도 그런 확신이 있어야 할 줄로 믿습니다. И желаю, чтобы, верю, чтобы вы тоже имели такое 하나님이 уверенность. 나를 직접 불러 세웠구나. Бог лично призвал меня и поставил. 그래야 나의 가치도 존귀해야 되고요. 내가 맡은 그 사명에도 하나님의 뜻이 나타나기 시작하는 겁니다. Только так имеем ценность, то, что мы сейчас делаем. 자기 가치는 자기가 만들어야 돼요. Ценность мы должны сами 아니, сделать. 내가 나 자신을 하찮다고 여기는데 남이 나를 존귀하게 여기겠습니까? Мы должны сами себя уважать. 아니, 바울 사도가 나는 그냥 어떻게 하다 보니까 주웠어 이런 게 하는 뭐 이러면 누가 그 사람을 존귀하게 여겨? 내가 나를 귀하게 여겨 하나님도 나를 사람들도 나를 귀하게 여기는 거죠. И Павел имел ценность про себя, и поэтому люди его уважали. 내가 받은 이 직분이 하나님이 주신 것이라는 것을 믿으시기 바랍니다. И желаю, что ваши обязанности, чтобы верить, что это Бог вам дал. 어느 순간 제가요, 내 이 목회자라는 이게 어마어마하게 하나님이 내게 명령하고 나에게 기름 부어 주신 거구나를 딱 깨닫게 됐어요. И в один день я познал то, что Бог меня помазал и сделал меня пастором. 얼마나 감사하고 얼마나 이게 나 소중한지요. Много благодарности и ценности. 내가 함부로 이 직분을 가지고 이 헛된 소리 하면 안 되겠구나. И нельзя так шутить своим 그러니까 обязанностям. 그때부터 내 자신이 존귀해지는 거예요. 내가 정말 존엄한 존재고 귀한 존재였구나. И с этого момента уже начинаем ценить себя и уважать. 여러분 스스로가 하나님이 명령하여 직접 부른 제자인 것을 믿으시길 주의 이름으로 축원합니다. Желаю, чтобы вы верили то, что вы призваны 성도라는 Богом. 단어가 뭔지 아세요? Знаете, что такое верующий? 거룩한 구별된 사람이란 뜻이에요. Это святой человек, 성도는 который был 아무한테 избран. 붙이는 게 아닙니다.
верующий это никому попало дается. 이게 하나님 앞에 쓰일 땐 성물이라고 하는 거예요. И перед Богом это когда вот святая вода. 이게 뭐 깡패들도 갖다 마실 수 있는 겁니다. 그러나 그건 성물이라고 안 해요. 아무리 이게 금으로 만들어서 하나님 앞에 쓰여질 때 성물이라고 하는 거예요. Когда перед Богом это говорится, что это святая вода. 왜 우리를 성도라고 하는지 아십니까? Знаете, почему нас называют верующими? 거룩한 자라는 뜻이에요. Это что святые люди, 구별했다라는 거예요. были, которые избранными. 그러면 내가 구별된 사람다운 삶을 살고 싶은 마음 안 드십니까? И вот разве нету такого сердца? 그게 성도의 정체성이 약하니까 함부로 사는 거예요. И слабы насчет этого, и поэтому они так живут. 조름한 사람이에요. 다른 사람을 볼 때 성도로, 다른 분도 성도입니다. А другие люди тоже верующие. 그도 너무 소중한 거예요. И они тоже очень... 하나님이 저 사람을 구별했구나. А Бог избрал этого человека. 그러니까 함부로 성도한테 우리가 손가락질하고 함부로 비판하고 판단하면 안 되는 거예요. И мы не должны указывать пальцем на верующих. 하나님이 택하신 자를 누가 정죄하리요 그랬잖아요. И говорится же, избранного человека кто же будет указывать пальцем? 하나님이 생명을 걸고 구원한 그를 누가 감히 정죄하며 판단하겠냐. 하나님도 판단하지 않는데. Кто же будет осуждать человека, который был избранным Богом? 이게 성도가 갖는 정체성입니다. И это особенности, которые имеют верующие. 옆 사람 한번 보세요. Посмотрите на 하나님이 선택한 사람 어떤가? какой же человек, который был выбран Богом. 이분이 하나님이 선택한 사람이구나. А этого человека Бог избрал. 이런 분을 선택하셨구나. Такого человека избрал. 한마디 하세요. 존귀한 분이시군요. 이렇게. Скажите такое слово. 제가 한 말이 아닙니다. 성경에 나와요. 성도는 존귀한 자니 이렇게 나와요. Это не то, что я говорю, это в Библии говорится, что верующий это уважаемый человек. 여러분 스스로가 존귀한 자고 또 옆에 있는 분들이 존귀한 자입니다. Вы уважаемые люди, которые рядом с вами находятся уважаемые люди. 그러니까 그 존귀한 분한테 말 정말 조심해서 해야 돼요. И нужно очень аккуратно использовать слова. 여러분 자신이 존귀하기 때문에 여러분 자신에 대해서도 귀하게 대해야 돼요. И даже про себя вы должны иметь ценность, такую особенность. 그래서 바울은 자기가 사도라 이렇게 나온 거예요. И Павел говорит про себя, что он 그게 апостол. 얼마나 이 정체성이 대단한 사람입니까? И очень удивительно, что он имел такую 여러분들도 그런 уверенность. 정체성을 확인하길 바랍니다. Желаю, чтобы вы проверили. 바울이 사도면 나도 사도지 뭐. Если Павел апостол, то я тоже апостол. 여러분도 사도인 거예요. Вы тоже апостолы. 아멘? 그 여러분 얘기할 때 그러잖아요. 나 사도는 이렇게 얘기하세요 좀. И когда говорите, что вы апостолы, 누가 뭐라 할 거예요. кто что скажет? 그래가지고 초대교회에서 바울한테 대들었어요. И верующие ранней церкви говорили Павлу. 당신이 직접 예수를 본 적도 있냐? 이렇게 얘기했어요. Они спрашивали, ты разве встречался лично с 뭐라고 Иисусом? 얘기한지 아세요? Что же он 난 сказал? 다메섹에서 봤다 이렇게 얘기했어요. Он сказал, что он в Дамаске встречался. 그게 바울이 자기 고백이에요. 난 거기서 봤다 나는. Это было исповедью Павла, что он там 그때 встретился с 하나님 Иисусом. 말씀하시더라. И тогда Бог 사울아 говорит, 사울아 넌 왜 나를 핍박하냐 이렇게 하더라. 그래서 내가 직접 부름을 받은 사람이다. 이렇게 고백한 거예요. и он исповедует, что он лично был призван Богом. 여러분은 하나님이 직접 지명하여 부른 줄로 믿습니다. И желаю, чтобы вы были призваны Богом. 그래서 이사야에서 나오잖아요. 내가 너를 직접 지명하여 불렀나니 너는 내 것이다. И Исаия говорит, то, что ты был призван лично мною. 하나님이 여러분을 직접 지명했기 때문에 여기 온 거예요. Бог лично вас избрал и призвал. 지명 안 했으면 이 자리에 올 수가 없는 사람들이에요. Если бы не было так, вы бы не смогли на это место прийти. 오늘 이게 확인되는 날이 되길 주의 이름으로 Желаю, 축원합니다. чтобы сегодня стало днем, чтобы вы проверили. 자, 그러니 얼마나 감사하겠어요. Какую же благодарность мы имеем большую. 그런데 사실 바울은요 더 감격해하는 게 있었어요. Но было еще у Павла такое. 그러나 자기는 이런 직분을 받을 수 있는 자격 자체가 아예 없는 사람이었다는 거예요. Это был человек, который у него не было никаких привилегий, чтобы получить такую обязанность. 13절에 뭐라고 써 있습니까? И что же говорится в 13 стихе? 사실 나는 전에 어떤 사람이었다고요? Каким же он был человеком? 비방자요, 박해자요, 폭행자였다라는 Он 거예요. говорит, что он был клеветником, угнетателем и насильником. 사도행전 8장 3절을 한번 볼까요? Давайте рассмотрим Деяния 8:3. 사울이 교회를 잔멸할세 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라 그랬습니다. А Савл терзал церковь, входя в дом и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. 교회를 잔멸하는 일을 하던 사람이 바울이에요. Гнал верующих, это был Павел. 사도행전 9장 1절로 2절을 한번 읽어봅시다. Деяния 9:1-2. 뭐라고 써 있나요? Что же написано?
사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 이렇게 나와요. Говорится, Савва же ищет душа угрозами и убийствами на учеников Господа. 야, 이 사람이요 살기가 등등했던 사람이에요. Это был человеком, который очень... 22장 4절은 뭐라고 나오나요? Что же говорится в 22 главе 4 стихе? 자, 22장 4절 한번 읽어봅시다. Давайте рассмотрим Деяния 22:4. 내가 이 돌을 박해하여 사람을 죽이기까지 하고 남녀를 결박하여 옥에 넘겼느니라. Говорится, я даже до смерти гнал сего учения, связывая и предавая в темницу. 살인한 사람이에요. Человек, который был убийцей. 살인자가 변화돼가지고 사도라고 하는 거예요, 지금. Убийца, он изменился и стал теперь апостолом. 여러분 중에 혹시 살인하신 분 계십니까? Среди вас есть убийцы? 아, 바울보다도 훌륭하십니다. Вы еще превзошли Павла. 바울은요, 비방자요, 박해자요, 폭행자요, 살인자였어요. Павел был клеветником, угнетателем, носителем и убийцей. 바울이 누구를 죽였죠? Кого же он убил? 스데반을 죽는데 거기서 자기가 증인이 되었던 사람이에요. Он убил Стефана и был свидетелем этого. 자기는 내가 볼 때 스데반 한 사람만 죽인 것 같지는 않아요. 여러 사람 죽였을 거예요. Я думаю, что не только он Стефана убил, он еще других людей убивал. 그런데 그가 뭐냐면 이런 나를 변화시켜서 하나님이 나를 부르셨구나. И говорится, такого меня Бог изменил и призвал. 그게 감사하지 않을 수 있겠습니까? Нужно же благодарить. 자기가 뭐라고 표현하니? 15절 마지막 절에 보세요. Давайте рассмотрим последний 15. 그때 자기는 뭐라고요? Что же он говорит? 죄인 중에 내가 괴수였다 이렇게 나와요. Говорится, среди грешников он был фруктовым деревом. 죄인 중에 가장 나쁜 짓을 했던 사람이었다라는 거예요. Говорится, среди грешников он был самым плохим. 아주 그냥 우두머리 짓을 한 거예요, 자기가. Он очень такие плохие поступки делал. 이게 바울의 과거의 мо습입니다. Это прошлое Павла. 근데 그를 하나님이 택하여 부르셔서 이 직분을 주신 거예요. Но Бог, несмотря на это, призвал его, избрал и дал такую обязанность. 13절에 한번 볼까요? Давайте рассмотрим 다 13 한번 стих. 읽어봅시다. Все давайте прочитаем. 내가 전에는 비방자요 박해자요 폭행자였으나 도리어 국류를 입은 것은 내가 믿지 아니할 때고 알지 못하고 행하였을 때다. 아멘. 아멘. 내가요 예수님을 믿지도 않았고 알지도 못하고 나는 나쁜 짓만 하고 있는 그때 하나님이 뭐예요? 나에게 국류를 베푸셔서 이 복음을 알게 하고 나를 부르셨다는 거예요. И говорится, что даже когда он не верил в Иисуса и гнал верующих, несмотря на это, Бог призвал его. 참 놀랍지 않아요? Это очень удивительно. 내가 하나님 앞에 부름을 받을 때 부름을 받은 어떤 자격이 있었던 때가 아니라는 거예요. Говорится, что у него не было ничего таких привилегий, чтобы Бог бы его призвал. 로마서 5장을 한번 읽어볼까요? Давайте рассмотрим Римлянам 5 главу. 자, 로마서 5장. Римлянам 5 глава, 우리 한번 8절을. 8 стих прочитаем. 자, 로마서 5장 8절. 시작. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. Как говорится, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. 우리가 하나님께 부름을 받을 자격이 준비되어 있을 때가 아니에요. Не было ничего подготовлено, чтобы мы были призваны. 우리가 우리는 죄인이었을 때. Когда мы были грешниками. 10절 한번 읽어볼까요? Рассмотрим 10 стих. 시작. 곧 우리가 원수 되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 화목하게 된 자로는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. Ибо 아멘. если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его. 우리가 죄인 되었을 때고 우리가 하나님과 원수 되었을 때인데 하나님이 그때 우리를 부르신 거라는 거예요. И когда даже мы стали врагами, все равно мы примирились. 바울이 디모데에게 왜 이 말을 했죠? Почему же Павел к Тимофею это сказал? 난 비방자요, 박해자요, 폭행자였는데 하나님이 나를 택하여 부르셨다. Он сказал Тимофею, что он был клеветником, угнетателем и насильником, но Бог призвал его. 그때 나는 국률함을 얻었다. И он сказал, что тогда он получил жалость Бога. 여러분, 하나님이 국률을 베푸시면 용서받지 못할 사람이 없는 거예요. Если Бог имеет жалость над человеком, то он получит... 어떤 죄인이라도 하나님이 택하여 부르면 용서가 되는 거예요. Какой бы грешник, если Бог его все равно... 근데 이거를 우리가 따지고 앉아 있는 거예요. Но мы не видим это.
아, 저 사람이 어떻게 하나님 자녀가 되겠어? 이렇게 우리가 따지고 있는 건 저 사람, 저 사람 옛날 행위를 봐봐. 저 사람이 하나님 믿으면 될 사람이 아니야. 이걸 우리가 판단하고 있다 이거예요. Мы сами осуждаем и принимаем решение, то, что он был таким грешником или таким человеком. 그게 디모데가 목회라고 있는 이 에베소 교회가 이때 율법학자라고 하는 자칭 율법의 선생들이라는 사람들이 성도들을 놓고 막 난도질하고 있었을 때였어요. Это когда церкви Ефесянам, когда в Ефесе в церкви люди так говорили. 자신들이 조금 의롭게 행동한다고 함부로 막 저 사람의 잘못, 이 사람의 실수를 막 공격하고 교회를 혼란하게 만들 때였어요. Это было тогда, когда сами же верующие осуждали и пришли к хаосу. 그때 바울이 이렇게 얘기합니다. Тогда Павел говорит так. 나는 비방자요, 박해자요, 폭행자요, 살인자였음에도 불구하고 하나님이 국류를 베푸셔서 나를 불러 사도가 되었단다. Говорит, даже когда я был клеветником, угнетателем, насильником, несмотря на это, Бог имел жалость на меня и призвал. 이 땅의 모든 사람은 하나님의 은혜가 필요한 사람이고 하나님의 은혜가 임하면 그는 하나님께서 그를 변화시켜 갈 것이고 하나님이 그를 하나님의 제자로 만들어 갈 것이다. И говорится, что на этой земле все люди должны получить спасение, и только когда Божья благодать снизойдет, это будет возможно. 그 14절에 뭐라고 얘기합니까? Что же говорится в 14 стихе? 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. И это говорит то, что Божья любовь, когда снизосходит, 주의 은혜가 그 은혜가 넘쳐났다는 거예요. говорит, что Божья благодать, она была совершенной. 그래서 하나님의 은혜를 입은 여러분 충분히 하나님 자녀될 자격이 있고 하나님의 제자가 될 자격이 있고 이 시대를 살릴 전도자의 응답을 받을 자격이 이미 갖춰져 있는 줄로 믿습니다. И желаю то, что у вас есть такие привилегии, чтобы вы стали чадами Божьим, чтобы и проповедовали. 그 기준은 하나예요. Есть только одна. 하나님의 긍휼하신 은혜입니다. И это жалость Бога. 어떤 죄도 긍휼을 이길 수는 없습니다. Какой бы грех, он не может победить жалость. 하나님의 은혜와 긍휼이 해결하지 못할 죄는 이 세상에 존재하는 게 없어요. Нету ничего, чтобы Божья благодать и жалость, чтобы не спасла бы. 하나님의 은혜와 사랑으로 모든 것을 해결하고 덮을 수 있는 줄로 믿습니다. Я верю, что через благодать Бога и любовь можно все разрешить. 15절에 뭐라고 얘기합니까? То же говорится в 15 стихе. 미쁘도다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요. Говорится, надежно, чтобы все люди получали. 이게 미쁘도다는 말은요, 확실하도다 이런 뜻이거든요. Надежно это значит уверенность. 모든 사람이 이걸 인정하고 이거를 고백하고 누려야 할 말이다 하는 거예요. То, что это слово, чтобы все люди знали, исповедовались и имели. 저와 여러분은 이 긍휼의 사랑을 입은 하나님의 자녀인 줄로 믿습니다. Верю, что мы Божьи чада, которые имеем Божью благодать. 그래서 뭐라고요? 그리스도 예수께서는 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨도다 이렇게 나와요. И говорится, Иисус пришел на землю, чтобы спасти грешников. 예수님이 뭐라고 합니까? Что же говорит Иисус? 나는 의인을 구하러 온 게 아니고 죄인을 구하러 왔다 이렇게. Он сказал, что Он не пришел спасать святых, Он пришел спасать грешников. 율법학자들은 자꾸 우리가 의로운 행동을 해야 하나님이 사랑을 한다 이렇게 하는데 아니에요. 우리가 죄지었을 때 원수 되었을 때 하나님이 긍휼하심으로 우리를 구원하신 줄로 믿습니다. Я желаю, что когда мы были грешниками, Бог пришел нас вытащить оттуда. 이 비밀을 이 말씀을 확신하기를 주의를 축원합니다. Я желаю, чтобы вы уходили за этой уверенностью. 그래야 형제 눈 속에 있는 티를 가지고 함부로 말하지 않아요. И только так мы можем следить. 그래야 그를 위하여 기도해 줄 수 있고 하나님의 긍휼이 임하기를 원할 수 있는 겁니다. Только так мы можем молиться. 여러분 불신자를 미워하면 절대 안 돼요. Нельзя ненавидеть неверующего. 허물 있는 자를 증오하거나 막 미워하면 절대 안 됩니다. Нельзя грешников так ненавидеть. 긍휼히 여겨야 돼요. Нужно иметь жалость. 하나님의 은혜가 임하기를 원해야 돼요. Нужно, чтобы 옛날 같았으면 сказать. 1000번이나 받지 뭐 이러고 있었을 텐데 지금 그런 마음 없습니다. Но сейчас уже нету такого сердца. 하나님의 은혜가 임하기를 원하는 거예요. Потом желаю, чтобы на него сношла Божья благодать. 이거 변화되면 얼마나 감사합니까? Если произойдет изменение, спокойствие, 저분이 나도 하나님 믿겠다 하고서 문 다 열어본 세상에 제일 좋은 게 그거 아닙니까? Если он тоже решит верить в Бога и откроет двери, что еще лучше есть в этом мире? 긍휼을 놓고 기도하는 거예요. Нужно молиться и 하나님의 иметь жалость, 긍휼하심이 임하기를 원하는 거예요. чтобы Бог жалился над этим человеком. 미쁘도다 모든 사람들이 받을 만한 이 말이요. 이렇게. Говорится, величайше и надежно, чтобы все люди получали. 모든 사람들이 이 말씀 앞에
감격하고 감사할 수밖에 없는 줄로 믿습니다. Знаю, что все люди перед этим словом имели только благодарность. 자, 말씀을 맺습니다. Там заключение. 그래서 이런 긍휼을 입은 이유가 뭘까요? И какая же причина, чтобы иметь такую жалость? 하나님이 나에게 이 긍휼을 주신 이유가 뭐겠냐 이거예요. И какая же причина, которую Бог нам дала? 16절에 보겠습니다. В 16 стихе. 그러나 내가 긍휼을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심으로 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이라. И говорится, Бог еще давным-давно имел это в своем плане. 주님이 나를 오래 기다렸다는 거예요. Говорится, Бог очень долго ждал. 사도 바울이 입장에서 보면요, 그렇게 기독교인을 핍박하고 그렇게 못된 짓 할 때 하나님이 기다리고 있었어요. Когда Павел делал такие глупые дела, Бог ждал. 오래 참았어요. И долго терпел. 어느 날 그에게 긍휼이 임했고 그는 하나님 자녀가 됐어요. И в один день на него снизошла жалость, и он стал Божьим чадом. 이것을 내가 사람들에게 알려야겠구나. И он принял решение, чтобы он 그래서 другим 하나님 людям 내게 дал 이 знать. 긍휼을 깨닫게 했구나. И поэтому Бог дал мне понять это. 여러분, 저 사람은 왜 저렇게 안 변하지? 이런 게 있습니까? У вас есть такое, что почему же этот человек не меняется? 주님은 우리를 오래 기다리셨어요. Бог очень долго нас ждал. 그를 기다려줘야 됩니다. И вы тоже должны этого человека подождать. 이게 잘 안 돼요, 저도. Но и у меня тоже не получается. 그래서 어제도 가끔 순간 욱해가지고 왜 안 변하는 거야? 그러면서 막 짜증내기도 했는데 И вчера тоже немножко раздражался, почему же этот человек не меняется. 이 말씀 준비하면서 회개했어요. И когда я готовил это слово, поменял 주님은 мысли. 나를 기다렸는데 왜 나는 이렇게 못 기다리고 나는 이렇게 조급할까? И думаю, Бог меня так долго ждал, почему же я не могу так потерпеть? 영적 문제 중에 제일 큰 영적 문제가 조급성입니다. Самая большая духовная проблема – это когда вот такое вот. 우리는 아예 포기를 해버려 일찍. Мы очень легко сдаемся. 어떤 그 코미디언이 그러더라고. 난 3살 때부터 난 포기했다고. И какой-то человек сказал, что нужно сдаться. 내가 아이들하고 상담하면서 감정 충격인 게 뭔지 아세요? Знаете, когда я вот с детьми общаюсь, самый большой шок у меня. 중학생들이 이런 얘기를 해요. В средней школе дети так 아, говорят. 저는 사는 거 인생 포기했습니다. 이러더라고요. Смешно, когда он говорит, что он уже сдался от 그러니까 этой 그 영적 жизни. 문제가 초등학교, 중학생 여기까지 내려간 거지, 이게. Сейчас духовная проблема даже дошла до таких маленьких школьников. 아마 이것도 이제 나이가 많아. 이제 유치원생 붙잡고 저도 인생 포기해. 이런 애들이 나올 거예요. Наверное, будут люди, которые даже в садике, вот дети будут так говорить. 거의 이런 수준이라니까 지금. 이게 사단에게 속아가지고. Сейчас вот такие вот у всех критерии, потому что обманули сатане. 하나님은 아브라함을 얼마나 기다렸습니까? Бог так долго ждал Авраама. 모세를 얼마나 기다렸습니까? Как долго он ждал Моисея? 기다리신 거예요. Он ждал. 기다림은 이거 어마어마한 겁니다. Если вот так ждать, то это очень большое дело. 소망에 있네 이렇게 나와요. Говорится, есть надежда. 이를 갈고 기다리는 게 아니고 소망이 있기 때문에 인내할 수 있는 거예요. Потому что есть надежда, поэтому можно ждать. 믿음의 역사, 사랑의 수고, Действие веры 소망의 인내. и действие любви. 믿습니까? 그럼 역사가 일어날 겁니다. Если верите, то произойдет действие. 사랑합니까? 수고하는 게 아깝지가 않아요. Если любите, то ничего, если вы будете трудиться. 소망이 있습니까? 기다리세요. Если есть желание, надежда, нужно, подождите. 착한 일을 시작하신 그리스도께서 내 안에서 주의 그날까지 이루어 가실 줄로 믿습니다. Знаю то, что во мне Христос до конца будет это делать. 이것을 여러분이 증거하는 증인이 되길 바랍니다. И желаю, чтобы вы стали свидетелями этого. 그래서 우리가요, 영적 전쟁을 해야 돼요. И поэтому мы должны вести духовную войну. 내 안에 있는 불신앙과 영적 전쟁을 해야 돼요. Иметь духовную войну с неверием, которое во мне 나 находится. 안에 있는 그 조급성과 영적 전쟁을 해야 돼요. С таким с нетерпеливостью мы должны воевать духовно. 하나님은 하신다고 하는데 왜 내가 안 된다고 하는가? Бог говорит, что сделать, но я говорю, нет, почему же так? 빌립보서 4장에 뭐라고 말씀하고 있죠? Тоже говорится в Филиппийцам 4 главе. 4장 10절 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. И имею все во Христе Иисусе, 주께서 이루어 가실 것입니다. потому что Бог все будет делать. 이것을 여러분이 언약으로 붙잡고 믿으시길 주의 이름으로 축원합니다. Желаю, чтобы вы хотели это как завет и молились. 오늘 또 이 감사가 회복되어서 여러분 생에 늘 주의 은혜 속에 사는 삶이 되길 주의 이름으로 И 축원합니다. желаю, чтобы эта благодарность восстановилась. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 다시 한번 언약으로 굳게 붙잡고
날마다 승리하는 삶이 되게 하옵소서. Дай нам хоть за сегодня завет и всегда, чтобы наша жизнь находилась в этом. 주께서 오래 기다렸던 것처럼 우리도 기다림을 갖게 하여 주시고 Дай нам иметь такую же терпеливость, которую Бог ждал. 모든 사람들을 긍휼히 여기는 그 눈을 갖게 하여 주옵소서. За то, что все люди имели жалость от Бога. 주의 사랑을 모든 자가 필요함을 알게 하여 주시고 Чтобы все люди познали, поняли любовь Бога. 어떤 사람도 하나님의 사랑에서 외면될 수 있는 사람이 없음을 깨닫게 하여 주옵소서. Чтобы все люди поняли то, что кроме любви Бога ничего нету. 모든 자들이 이 복음을 듣게 하여 주시고 Чтобы все люди узнали эту благодать. 하나님의 자녀되는 축복을 누리며 살게 하옵소서. Дай, чтобы наслаждаться то, что мы чадо Божие. 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь.